Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okay, kita akan start belajar chapter 2 of general chemistry, elements, compound, chemical equation and calculation. Alright, for this topic, okay, kita akan tengok objective of this chapter. So the first one, the student are able to define the definition of element, compound, atom, and molecule and ion. And then you are able to state the name and the formula of the element, molecule, and the compound. And then the third one is define the proton number, nuclear number, and isotope. And then for a calculation part, the student are able to determine the mole, the relative atomic mass or RAM, and relative molecular and formular mass RMM, percent composition, able to determine the empirical formula of compound, and also calculation on limiting reactant. And the last one, the objective of this chapter is the student able to perform balancing chemical equation and chemical stoichiometry. Right. So first kita tengok on definition. This is definition of atom. Atom is the smallest particle of element that retain the characteristic properties of the element. This is atom lah. Okay, atom adalah untuk satu benda yang pure without any impurities. Okay, kita akan inilah kita contoh aluminium So satu atom aluminium, this is the smallest particle. Okay, kalau dia bergabung dia akan jadi molecule, no longer an atom. So atom are basically made up from 3 subatomic particles. Ini kita belajar kat sekolah, proton, electron and neutron. With these all 3 particle akan menghasilkan atoms. Proton and neutron located at the center of atom, or we call it as a nucleus. So maksud dia dekat nucleus, dekat tengah-tengah ni ada proton tambah neutron. Okay, proton ni apa, neutron ni apa, kita akan tengok later on. So in the center you have proton and neutron, and then at the outer of the nucleus you will have this electron. Electron move around the nucleus in circular. Okay, so this electron, they located in the orbit that we call it as the energy level. Kita akan tengok in detail nanti what is energy level. And then ni gambar untuk nucleus the center of atom that contain proton and neutron. Okay, kalau you can see in this diagram, dia ada buat gambar charge positive and negative. Electron negative, proton positive, neutron is no charge here, so tak ada apa-apa simbol di tengah. Okay, it means that kalau awak tengok ni, nucleus bercharge positif. Sebab apa? Sebab dia ada proton di situ dan juga neutron yang tak ada charge. So, dia dominant by positive charge lah. And outside the nucleus, you will have electron yang akan neutralize the atom. Atom tak ada apa-apa charge. Atom terdiri daripada proton yang bercharge positif, elektron yang akan balance out the proton charge tadi, dan juga neutron yang tak ada charge. The atomic number, ni definition juga. Definition for atomic number is the number of proton. Okay, so atomic number is number of proton in the nucleus of any particular element, and because of the atom is neutral, therefore the number of proton must be equal to the number of electron in atom. Ini kita cakap pasal atom atom. Belum lagi yang lain-lain. Okay. So dalam atom, atomic number sama dengan proton, proton sama dengan electron. Meanwhile, for the mass number, this is the total number of proton plus neutron. Ataupun dekat nukleus lah. Mass number ni kita timbang dia dekat nukleus. Sebab apa? Dekat nukleus terletaknya P dan juga N. Proton dan juga neutron. Alright. So, here is the symbol of any atom or isotope yang ada. Alright. For example, tadi, you ada carbon. So, carbon.
Kalau kita tengok dalam periodic table, atomic number dia adalah 6. Means that proton number is 6. Automatic electron also 6. Neutron kita tak tahu lagi. Okay. So, bila kita tengok mass number, it is 12. So, total proton number is plus neutron equal to mass number yang di atas ni. Mass number. So, 12 minus 6, you akan dapat 6 juga. So, proton 6, elektron 6, neutron also 6 for carbon. Ini example lah saya bagi. Right. X here is, X ni adalah atomic symbol. Carbon adalah C lah. Ni merujuk pada carbon. Aluminium adalah aluminium lah, Al. So, A huruf besar, yang kedua tu biasanya huruf kecil. Kenapa saya cakap macam ni? Contoh yang paling mudah bila you ada CO, carbon monoxide dan juga CO kecil. Cobalt. Ini ada dua elemen, dua atom, carbon, oksigen. Yang ni pula adalah cobalt. Okay. So this is periodic table. Periodic table arranged by the old scientist. Tak salah nama dia Mendeleev ke apa tak. So dia adalah father of this periodic table. Dia yang menyusun all these periodic table asasnya. So dia susun mengikut apa sebenarnya? Dia menyusun mengikut atomic number. Kalau tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6. So atomic number maksud dia proton number. So dalam kedudukan periodic table, proton disusun mengikut proton number atau atomic number. Therefore, atomic number ni adalah benda yang you tak boleh ubah. Maksud dia proton untuk setiap atom adalah kekal. Kita tak boleh tukar number of proton dalam setiap atom. Contohlah, saya ambil ni, carbon tadi, 6. Tiba-tiba awak kata, dia berubah, tukar satu, tolak proton satu. Cannot, If you tukar je satu, dia bukan adalah carbon. Dia adalah boron, which is completely different things. Okay? So, proton number equal to atomic number, which is fixed. Tak boleh ubah-ubah. Okay. And then, element. Element ni adalah definition the substance that cannot be broken down into two or more different substance. Same element means same proton number. Macam saya cakap tadi. Proton number you cannot change. So, element tu lah. Kalau carbon 6, that's it. It's a carbon. Okay? Okay, different element, different proton number. Okay. So, itu element. So, it is a form from the combination of atom only. Okay. Elemen ni contoh. Kalau you ada carbon atau ada carbon 6. Contohlah carbon 6 ni. So, ini carbon. Dia satu elemen sama walaupun bilangan dia berbeza. Ini satu carbon. Contoh ni atom, satu atom carbon. Yang ni ada 6 atom carbon. Contoh. So, still element sebab dia tak bercampur antara other element. Alright. So, element can be atom ataupun molecule. Okay. Kalau dia ada dalam bentuk dua, kita panggil dia diatomic molecule. Contoh diatomic molecule adalah dalam gas. Oksigen dan juga O2. This is element oksigen. Consists of atom oksigen or molecule oksigen. Diatomic molecule. Alright. Okay, these are some common element and their symbol. Bukan semua yang kita gunakan, nama dia ada, nama common dia sama dengan nama simbol dia. For example, ni, plumbum kan? Ataupun nama common dia adalah lead. Kita pakai lead, kita tak pakai plumbum, nama yang dibuat secara saintifiknya. Okay. Ada lagi lah contoh-contoh lain macam Fe. Nama common dia iron. Bukannya ferrum. Okay. Au. Ni aurum. Ataupun gold. Ag. Silver. Itu adalah argentum nama saintis dia. Okay. And so on. Alright. Ni adalah few common element and their symbol. Next, you go for isotope. Isotope means they have a same identical atomic number. Proton number sama. But different mass number. So, kita tahu mass number adalah P tambah N. Mass number.
Jadi P tak boleh berubah. So the thing is the neutron akan berubah, different number of neutron. Isotope means element or atom that have different number of neutron. For example, here carbon can exist in 3 isotope, 11, 12, 13, 14. Tengok proton number remain same, element pun sama carbon ya. Alright. Okay. So for isotope, yang ada dalam periodic table tu adalah yang the most abundance available in real life. Maksud dia yang paling banyak wujud dalam kehidupan kita, yang mana satu elemen dia. So isotope yang mana satu. So kita yang ni lah. Yang lain ni ada tapi sikit demi percentage. Alright, and then molecule. Molecule definition dia aggregate at least 2 atom in definite arrangement held together by chemical forces. Okay, chemical forces yang memegang dia membentuk molecule daripada atom-atom. Okay, so this is example of molecule. Molecule can be formed combination from atom-atom, the same atom-atom. Kita panggil diatomic atom, diatomic molecule, atau different element, hydrogen, oxygen. Ini also molecule, different element. But both of them are held by this chemical bonding, sama ada ionic bonding ataupun covalent bonding. Alright, compound. Compound definition adalah substance that composed of atom or 2 or more element chemically unite by in a fixed proportion. Okay, ini adalah bentuk-bentuk compound. Okay, compound can only be separated into their pure component or element by chemical means. Okay, you boleh separate this compound into pure. Pure maksud dia elemen asal. Tapi menggunakan sama ada tindak balas kimia atau tak. Contoh CO2. Okay, bila banyak wujud dalam keadaan yang besar, banyak, kita panggil dia compound CO2. And then this CO2 you boleh pecah kepada carbon dan juga oksigen menggunakan chemical punya reaction. Okay, iron. Okay, so for iron it means that atom or group of atom that have net positive or negative charge. Bila ada positif dan juga negatif. Jadi kalau kita tengok tadi dalam atom, yang ada charge adalah proton dan juga elektron. So proton tak boleh berubah. Jadi yang boleh berubah dalam bercharge adalah elektron. So the proton is always equal to the number electron in atom. Sebab dia neutral. But this neutral atom can lose or gain electron, become a charge. These charged atoms are known as ion. Okay, so you have two types of ion, cation and anion. Cation positive charge. Bila positive charge maksud dia proton lebih daripada elektron. Okay, P lebih daripada elektron maksud dia lost elektron. So bila lost elektron, dia akan jadi lebih positif. So cation. And for the negative charge means it gains more electron. Maksud dia negatively charge more than positive charge. Maksud dia elektron lebih banyak daripada proton. So dia gain electron. Okay. So itu untuk anion. Alright. And then you have these two different type of ion. Tadi cation and anion. Itu mean dia. Now you have monoatomic ion and polyatomic. Mono means satu, sejenis, one atom. Or poly, it contain more than 2 atom. Yang lebih kompleks lah. Yang bercharge dan lebih kompleks mengandungi more than 2 atom macam ni. CN. Carbon dengan nitrogen. Ni CO3 and so on. Tapi dia ada charge. Dia ada lost electron dekat situ. So dia jadi polyatomic ion. Alright. So this is the common ion shown in the periodic table. Ini bila dia dalam keadaan neutral, dia Li saja. Tapi bila dia lost elektron, dia akan jadi Li positif. Belah sini dia tendency yang bercharge positif ya. Maksud dia, yang ni dia tendency untuk lost elektron. Belah sini dia gain elektron. So dia akan bercharge lebih negatif. Alright, itu saja untuk first part of this chapter. Kita continue nanti on part 2 of this video. Thank you so much.